ihtimam, bimbang, ragu, kurang yakin birizki, dengan rizki, gabihun bidzawiddin, itu adalah keburukan bagi orang yang beragama. Jadi orang yang beragama alias Islam dan beriman, akan tetapi ia ragu, bimbang tentang rizki, itu adalah keburukan. Lebih-lebih kepada para ulama, lebih buruk. Kalau ulama bingung, ragu tentang rizki, lebih buruk daripada orang awam yang beragama Islam dan beriman. Kenapa? Karena orang yang bingung tentang rizki, bimbang, ragu, itu adalah orang yang tidak berpikir, orang yang tidak melihat, orang yang tidak mendengar. Dia hidup 1 hari 2 hari, punya mata, punya telinga, punya akal, tapi apa yang dilihat, apa yang didengar itu tidak pernah dipikirkan, sehingga ia ragu, tidak yakin dengan ketentuan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memerhatikan kehidupannya atau kehidupan orang yang ada di kanan kirinya, yang pekerjaannya apa adanya, sembarangan, atau orang yang memiliki pekerjaan yang tetap dan lain sebagainya. Coba perhatikan, mereka makan, mereka minum, dan yang lain sebagainya. Lah itu kan rezeki. Tapi orang itu tidak menganggapnya rezeki, karena kalau rezeki itu dianggapnya yang besar, rezeki yang banyak. Keliru. Jaminan Allah akan rezeki kepada seorang hamba itu rezeki yang membuat dia bisa hidup. Itu jaminan rezeki, bukan kelebihan, ya, bukan kelebihan. Oh, makanan yang nikmat, kendaraan yang mewah, pakaian yang bagus, rumah yang indah, megah, itu baru rezeki. Bukan. Jaminan Allah, Allah menjamin rezeki hambanya itu apa? Yang tadum bihi hayatuh, orang yang bisa hidup dengannya. Jadi apa? Pokoknya makan, pokoknya minum, pokoknya berpakaian. Bukan berarti jaminan itu kita menuntut yang lebih, bukan. Paham ya? Jaminan Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, itu bukan yang lebih. Allah tidak menjamin kita ini dikasih makanan daging atau makanan-makanan yang nikmat, bukan itu. Tapi Allah menjamin fama dhamina illa rizqal ladzi tadumu bihi hayatuh. Nah, ini itu rezeki. Lah yang dijamin mabdzul likulli man ishtaghala bidhamin wa atma'ana ila dhamani. Yang dijamin itu semestinya menggunakan apa yang dimiliki, sibuk untuk yang menjamin dan merasa nyaman, tenang dengannya, kepada jaminannya. Itu semestinya. Kenapa? Karena Allah dalam mengatur rezeki, sebab-sebabnya ini samar, bahkan terkadang nggak terduga, melebihi apa yang terlihat oleh manusia. Karena itu dikatakan madakhilu rizki la tuhsa, jalan sampainya rizki kepada kita itu nggak bisa dihitung. Banyak jalannya, banyak caranya Allah menyampaikan rezeki kepada kita.
Walhasil rezeki itu dari Allah, sudah dijamin, ditentukan oleh Allah untuk hambanya. Wa fis sama'i rizqukum wa tu'adun. Ada beberapa orang yang datang kepada Imam Al-Junaid. Datang, lalu mereka berkata kepada Imam Al-Junaid, natlubur rizqah, kita ini sedang mencari rezeki. Imam Al-Junaid berkata kepada mereka, in alimtum ayyu mawdi'in huwa fatlubuh. Jika kalian tahu di mana rezeki kalian, cari. Kalau tahu tempatnya, datangi, cari. Lalu mereka berkata, nas'alullah, kita memohon kepada Allah. Dijawab, in alimtum annahu yansakum fadzakiru. Kalau kalian menganggap Allah lupa kepada kalian, ingatkan. Pertama, kita ini tahu di mana rezeki kita. Karena itu kita berusaha mencari. Satu contoh, orang yang bawa lamaran kerja, nyari lowongan nggak dia? Dia nggak tahu di situ kah atau di sana kah, nggak tahu dia. Terkadang kerja ke sana geletek, akhirnya ya di sampingnya, orang dekatnya, dan yang lain sebagainya. Bukan di sana, bukan di sini. Padahal dia bisa nyari ke sana, nyari ke sini. Kita nggak tahu, kita hanya mencari, nyari sana, nyari sini. Karena kita nggak tahu tempatnya, sehingga kita mencari, nyari sana, nyari sini. Nah kalau kamu tahu, cari Paranono. Nah karena nggak tahu, kita mencari. Lalu mereka, kita minta kepada Allah. Loh, kalau kalian tahu bahwa Allah itu lupa kepada kalian, ingatkan. Lah pertanyaannya, Allah pernah lupa lah? Kan nggak pernah lupa, nggak perlu diingatkan. Akhirnya mereka menjawab, nadkhulul bait wa natawakkal wa nanzur ma yakun. Nah, kalau gitu kita masuk rumah, diem di rumah, bertawakal, kita lihat apa yang akan terjadi. Katanya Imam Al-Junaid, at-tawakkul ala tajribati syakkun. Kalau kalian ini mau nyoba-nyoba, itu adalah keraguan. Nyoba-nyoba. Kita lihat aja kalau gitu, kita nggak keluar, kita nggak kemana-mana. Ya apa yang akan terjadi, kita lihat. Ya, ini nyoba berarti nggak yakin. Ini adalah keraguan. Keraguan akan ketentuan Allah. Terus bagaimana? Tarkul hilah. Wis nggak pakai bagaimana. Terus bagaimana? Nggak pakai bagaimana. Nah, karena itu ragu akan rezeki ini keburukan. Ya. Lebih-lebih kepada para ulama. Bahkan terkadang orang alim yang qanaah, orang alim qanaah, Allah memberikan rizkinya, mendatangkan rizkinya, bukan hanya rizkinya, tapi rizkinya banyak orang lewat dia. Orang alim yang qanaah, Allah datangkan rizkinya, dan rizki orang-orang banyak lewatnya, yang bersama dia tentunya. Ya, ya kita bisa perhatikan orang alim yang mengajar pasti punya orang-orang dekat, mungkin yang membantu untuk fotokopi, mungkin yang membantu untuk menjaga parkiran dan lain sebagainya. Loh, akhirnya apa? Orang-orang tersebut mendapatkan rezeki lewat siapa? Lewat orang alim tadi itu. Orang-orang yang bersama dia mendapatkan rezeki lewat orang alim tersebut. Orang alim yang qanaah. Ya. Lah karena itu nggak perlu kita sibuk, nggak perlu orang menjadi orang anu baru
bisa memberikan rezeki kepada yang lain. Enggak. Terkadang orang alim yang apa adanya bisa memberikan banyak. Oh, memberikan rezeki kepada fulan, memberikan rezeki lewat ininya, lewat itunya dan yang lain sebagainya. Dan itu bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, mata kita. Karena itu rezeki ini sudah diketentuan Allah kepada hambanya tanpa melihat dia bekerja ataupun tidak, tanpa melihat dia adalah orang yang cerdas atau orang yang bodoh. Enggak. Rezeki tidak melihat seperti itu. Jadi rezeki ketentuan Allah yang bakal sampai kepada orang tersebut tanpa melihat status orang itu. Mau dia alim atau jahil, mau dia pinter, cerdas atau sebel, bodoh, mau dia itu lulusan A atau lulusan B atau nggak lulus apapun, akan datang rezeki, akan sampai kepada dia ketentuan Allah. Karena itu diceritakan di sini sebagian raja menjadi hakim. Jadi ada sebagian orang itu meminta raja atau hakim penengah antara orang bodoh yang mendapatkan rezeki dengan orang yang pinter, cerdas tapi nggak dapat rezeki. Akhirnya menjadi penengah, dijawab arada sani an yadulla ala nafsih. Yang membuat yaitu Allah ingin menunjukkan kepada dirinya. Lau razaqa kulla akilin wa harama kulla ahmakin ladunna anal aqla razaqa sahibahu. Nah, kalau misalnya yang berakal atau yang cerdas itu mendapatkan rezeki sedangkan yang bodoh diharamkan, dijauhkan daripada rezeki, niscaya akan dikira, akan disangka bahwa yang memberikan rezeki itu ada kecerdasannya. Nah, ya. Jadi kalau yang dikasih rezeki itu yang cerdas, yang bodoh nggak dikasih, kita akan mengira rezeki itu yang memberikan apa? Kecerdasannya. Nah, dibalik sama Allah. Yang dikasih rezeki yang bodoh, yang cerdas nggak dikasih rezeki. Nah. Lah ketika kita melihat, memerhatikan terbalik, di situ kita akan mengetahui bahwa yang memberikan rezeki bukan kecerdasan atau kebodohan. Yang memberikan rezeki bukan kebodohan atau kecerdasan, tapi apa? Allah. Nah, karena itu dikatakan di dalam sebuah syair, walau kanatil arzak tajri alal hija halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. Kalau rezeki itu didapatkan lewat kecerdasan, kepintaran, binatang itu akan binasa karena kebodohannya. Nggak ada yang hidup. Sapi mati, kambing mati, ayam mati, burung mati. Kenapa? Karena bodoh, nggak punya akal. Tapi bagaimana? Hidup mereka. Sama halnya manusia yang gila, yang stres, yang nggak sekolah, yang nggak bisa hitung-hitungan, yang nggak bisa nulis dan yang lain sebagainya, bisa bangun rumah. Punya anak, anaknya bisa baca, bisa nulis, bapaknya nggak bisa. Ada lagi bapaknya bisu, tapi orang kaya. Ya bayangkan, bisu punya pekerjaan kaya. Nah, ini coba bayangkan, bayang gimana dia komunikasinya? Bisu dia. Masa yang beli orang-orang bisu juga? Kan enggak, yang beli kita. Akhirnya apa? Bisa sukses. Nah, itu menunjukkan bahwasanya yang memberikan rezeki bukan kecerdasan atau kebodohan, tapi selain kecerdasan, selain kebodohan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu nggak usah bimbang, nggak usah bimbang, nggak usah bingung, tenang, tenang, tenang. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin lepas dari kita, sehingga dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, alaika bil qanaati bin nazril qalil war ridha bil qut. Kata Imam Ghazali, wajib bagi kamu ini qanaah,
tenang, senang dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapatkan. Ya, begitu juga yang sedikit dari apa yang kamu dapatkan. Yang kamu miliki, kamu puaslah, senanglah. Yang dikit kamu dapatkan, bahagialah. Waridha bil qut. Fa innahu ya'tika la mahalata wa in fararta minhu. Kata Imam Ghazali, karena rezeki itu akan datang kepada kamu sekalipun kamu lari darinya. Kamu lari darinya, rezeki itu akan datang kepada kamu. Gak mungkin tidak. Fa innahu ya'tika la mahalata wa in fararta minhu. Nah, di situ kita akan melihat pembuktian dari firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Paham ya? Jadi akan datang kepada kamu sekalipun kamu lari. Tutup toko nih. Tutup. Dok dok. Padahal sudah tutup. Dok dok. Ya datang. Belum buka. Orang sudah nunggu. Padahal toko lain sudah buka toko yang sama. Tapi kenapa nggak ke sana? Itu rezeki, gambaran itu. Bahwa pasti sampai kepada kamu kalau itu sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Mau nggak mau. Lu di tempat yang lain ada yang lebih murah. Tapi enggak. Tetap ke dia. Lalu itu terjadi, kita bisa melihat. Bisa lihat. Lah kenapa kok kita masih ragu? Masih bingung? Masih nggak yakin? Yakin, karena itu sudah diketentuan Allah. Tingkatkan aja keimanan kita. Kuatkan keimanan kita, di situ akan, waduh, kalau saya tidak kerja bakti, engkau ya apa aku duwe hutang. Aduh, sakno nih. Ngaji mulai biyen ndak kuat-kuat imane iki opo, perlu dipertanyakan ngaji ini model gimana ini. Gimana ngajinya? Oh, sekolah, bayar sekolah, tuh ini. Loh, kenapa ragu kamu ini? Tingkatkan keimanan kamu, kuatkan, nyantai. Kamu kan berusaha juga untuk mendapatkan. Kamu menghabiskan waktu berapa? 5 jam untuk ini, sisanya untuk ini. Itu sudah usaha. Bukan kamu meninggalkan usaha. Yang penting kamu nggak niat lari dari utang gitu aja. Insya Allah akan datang. Dan waktunya kamu membayar pasti akan tiba. Ya, wallahu a'lam. نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم النفس من أقبح الظلم تنبه داق الله من نوم غفلة ولهو ولا تعمل على الشك والوهم وسر في طريق الله بالجد واستقم ولازم وخذ بالعزم يا صاحب العزم وبادر نزول الموت والقبر والبلا وبعثا إلى الديان للفصل والحكم
ومن بعده إما مصير إلى لظى أو الجنة العليا ووجد بلا عدم حياة بلا موت نعيم بلا شقاء وملك بلا عزل شباب بلا هرم بلا هرم ورؤية رب العالمين تقدست أساميه والأوصاف يا لك من قسمي وفوز عظيم لا يسامى وحذوة وغنم كبير حبذا لك من غنمي من غنمي وفوز عظيم لا يسامى وحذوة وغنم كبير حبذا لك من غنمي لمن ترك الدنيا لمن خالف الهوى لمن آثر الأخرى لمن قام بالعلم لمن لازم الطاعة والبر والتقى وأخلص للمولى مع الصدق والحزم وصلى إلهي مع سلام مضاعف على أحمد الهادي الأنام إلى السلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاء فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. اللهم صلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب اليزلفى لديك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فاتح بين القبول والإقبال والصلاح كلها لحل سيدنا محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا روح الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصول ما فرهم من شيخهم وتلاميذ الإمام محمد بن مالك بهم وإلى روح سلم أجر الله بن عيسى زهير بن دلال بن أحمد سنا علوي بن بدر بن أحمد وسنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وزن الشاب بن عبد الزكار ومن زكار ومن وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الأردني والإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأكياك بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب سعيد عبد الرحمن بن محمد الجبري والعرشي والأبي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخين بن عبد الله والإرشاد والرباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول إمام شيخ من المدني ومحب المذكر بهم والحبيب جعفر بن شيخنا سقاو حزقات بن حسين سقاو والحبيب عبد القادر بن أحمد سقاو والحبيب بن سقاو والحبيب حسن بن أحمد واحد والحبيب عبد الله بن أبي بكر سقاو ويسق محمد سقاو وأصول إمام شيخ من ومحب المذكر بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأرواح جميع شيخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله وأحياهم من المدين بحاكم على الله وأسلم عند الله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويرزقنا الأرزاق الحسية والمعنوية كل ذلك مقرونا باللطف والعافية والعافية ويرزقنا الصحة والعافية ويرزقنا الاتباع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والأعمال بما ابتداها على هذه النية وعلى كل دين صالحة وعلى من وصل صلوانا والحرمر وعلى من ومشايخنا وما قصرنا وما طلب ذنبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني وذري وجل الحاجة كل ما في ديني ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين.